सुवर्णवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः सौभाग्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः श्रीशाङ्घ्रिभक्तिं हरिज्ञानदास्यं प्रसन्नमन्त्रार्धदृढैकनिष्ठां गुरुस्मृतिं निर्मलबोधबुद्धिं प्रदेहि मे देहि परं वदं श्री पृथ्वीपतित्वं पुरुषोत्तमत्वं विभूतिवासं विविधार्थसिद्धिं सम्पूर्णसिद्धिं बहुवर्षभोगां प्रदेहि मे भार्गवी जन्म जन्मनि ययेकभुक्त्वा महमेकवर्षं विशुद्धधीः सप्ततिवारजापि विशुद्धधीः सप्ततिवारजापि त्रैलोक्यपूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे यथा त्वं सुस्थिरा कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा ईश्वरी कमलालक्ष्मीश्चला भूतिर्हरिप्रिया पद्मा पद्मालया सम्पत्रमाश्रीं पद्मधारिणी द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मी सम्पूज्य यः पठेत् स्थिरलक्ष्म्यार्चने तस्ता पुत्रदारादिभिः पुत्रदारादिभिः सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिद्रुदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरहस्य एव येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढा स्ते जन्म जन्मसु भवन्ति वरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमे वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकळत्रपुत्रा सौभाग्यसम्पदधिका स्थैहैव लोके कैलासशैलभवने त्रिजगज्जनीत्रं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छितशूलपाणौ देवाः प्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे वाग्देवी द्रुतपल्लकी शतमखो वेणुं तधत्पद्मजा स्थालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तात् स्थिता सेव्यन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामर वरासुरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः
अतः प्रदोषे शिव एकेव पूज्योदनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः येषं ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो नित्यं न दान्यदैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी न दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं शरणं यातु शङ्करं शरणं यातु शङ्करम् सुवर्णवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः सौभाग्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः श्रीशाङ्घ्रिभक्तिं हरिज्ञानदास्यं प्रसन्नमन्त्रार्धदृढैकनिष्ठां गुरुस्मृतिं निर्मलबोधबुद्धिं प्रदेहि मे देहि परं वदं श्री पृथ्वीपतित्वं पुरुषोत्तमत्वं विभूतिवासं विविधार्थसिद्धिं सम्पूर्णसिद्धिं बहुवर्षभोगां प्रदेहि मे भार्गवी जन्म जन्मनि ययेकभुक्त्वा महमेकवर्षं विशुद्धधीः सप्ततिवारजापि विशुद्धधीः सप्ततिवारजापि त्रैलोक्यपूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे यथा त्वं सुस्थिरा कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा ईश्वरी कमलालक्ष्मीश्चला भूतिर्हरिप्रिया पद्मा पद्मालया सम्पत्रमाश्रीं पद्मधारिणी द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मी सम्पूज्य यः पठेत् स्थिरलक्ष्म्यार्चने तस्ता पुत्रदारादिभिः पुत्रदारादिभिः सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिद्रुदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरहस्य एव येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढा स्ते जन्म जन्मसु भवन्ति वरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमे वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकळत्रपुत्रा सौभाग्यसम्पदधिका स्थैहैव लोके कैलासशैलभवने त्रिजगज्जनीत्रं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छितशूलपाणौ देवाः प्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे
वाग्देवी द्रुतपल्लकी शतमखो वेणुं दधत्पद्मजा स्थालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तात् स्थिता सेव्यन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामर वरासुरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एकेव पूज्योदनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः येषं ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो नित्यं न दान्यदैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी न दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं शरणं यातु शङ्करं शरणं यातु शङ्करम् सुवर्णवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः सौभाग्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः श्रीशाङ्घ्रिभक्तिं हरिज्ञानदास्यं प्रसन्नमन्त्रार्धदृढैकनिष्ठां गुरुस्मृतिं निर्मलबोधबुद्धिं प्रदेहि मे देहि परं वदं श्री पृथ्वीपतित्वं पुरुषोत्तमत्वं विभूतिवासं विविधार्थसिद्धिं सम्पूर्णसिद्धिं बहुवर्षभोगां प्रदेहि मे भार्गवी जन्म जन्मनि ययेकभुक्त्वा महमेकवर्षं विशुद्धधीः सप्ततिवारजापि विशुद्धधीः सप्ततिवारजापि त्रैलोक्यपूजिते देवी कमले विष्णुवल्लभे यथा त्वं सुस्थिरा कृष्णे तथा भव मयि स्थिरा ईश्वरी कमलालक्ष्मीश्चला भूतिर्हरिप्रिया पद्मा पद्मालया सम्पत्रमा श्रीं पद्मधारिणी द्वादशैतानि नामानि लक्ष्मी सम्पूज्य यः पठेत् स्थिरलक्ष्म्यार्चने तस्ता पुत्रदारादिभिः पुत्रदारादिभिः सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिद्रुदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरहस्य एव येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये
एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढा स्ते जन्म जन्मसु भवन्ति वरादरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमे वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकळत्रपुत्रा सौभाग्यसम्पदधिका स्थैहैव लोके कैलासशैलभवने त्रिजगज्जनीत्रं गौरीं निवेश्य कनकाञ्चितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छितशूलपाणौ देवाः प्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे वाग्देवी द्रुतपल्लकी शतमखो वेणुं तधत्पद्मजा स्थालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तात् स्थिता सेव्यन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामर वरासुरसां गणाश्च येऽन्ये त्रिलोकनिलया सहभूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एकेव पूज्योदनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः येषं ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो नित्यं न दान्यदैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी न दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करं शरणं यातु शङ्करं शरणं यातु शङ्करम् इति श्रीलक्ष्मीस्तोत्रप्रदोषाष्टकं सम्पूर्णम्।